बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और यही पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है। नए नए कटे खुल रहे हैं, नए नए तमाशे बन रहे हैं। इसी पे बात करनी है। क्या अब मरियम नवाज साहबा की वजारत आला भी ख़तरे में पड़ गई है? ये क्या चक्कर? दरअसल ये सारा कुछ हुआ क्या है, ये आज आपको मैंने बहुत ही एक्सक्लूसिवली बताना है। ये कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल भी आ गया है, वो भी आपको बताना है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक प्रेस रिलीज़ आई है, वो भी आपको सुनवानी है, बतानी है। और बहुत कुछ एक्सक्लूसिव भी है मेरे पास, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। DROs जिनके बारे में कमिश्नर ने कहा, वो DROs का भी कुछ रिएक्शन आ गया है, वो भी आपको बताना है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह की रिज़ा का जो काम है, रिज़ाए इलाही का काम, वो साथ साथ जारी रहे। हमने रमज़ानुल मुबारक से पहले 25 से 30 मसाजिद में हमने वाटर पंप लगाने हैं ताकि नमाजी रोज़ादार भी पानी इस्तेमाल करें, वो कम्युनिटी की। भाई ये हमने रमज़ान से पहले लगाना है। रमज़ान में तो इंशाअल्लाह जो फूड पैकेजेस हैं, जो इफ्तार पार्टीज़ हैं, वो करवानी है गुरबा को, रोज़ादारों को। और जो फूड का प्रोग्राम है वो तकसीम करने हैं, क्योंकि रमज़ान में लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं होता, और ख़ास तौर पे तो वैसे ही कोई नहीं होता, लेकिन रमज़ान में ये है कि सहर व अफ्तार के लिए उनके लिए आसानी पैदा करनी होती है। ये पंप लगाना जो वाटर प्रोजेक्ट है, ये पूरा एक प्लांट टाइप हम लगाते हैं, और ये एक बहुत ही सख्त मजदूरी वाला काम है। शहर से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर जाना होता है। रोज़े के साथ ये काम फिर बड़े आसानी से नहीं हो सकते। इस वजह से हमने रमज़ानुल मुबारक से पहले ये लगाना है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपका ताउन इसी तरह से जारी रहेगा, अल्लाह के करम से लग जाएंगे। ये मैं सबसे पहले तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रिस्पांस आया है, जो रद्द अमल आया है, जो उन्होंने, कुछ लोग तो कह रहे हैं जनाब उनको मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी, अपनी अपनी ओपिनियन है, आप जो भी बैठ के इल्ज़ाम लगा दें। अब उन्होंने बात मीडिया में भी नहीं करनी, सुओ मोटो भी नहीं लेना। अब सुओ मोटो भी उन्होंने ना लेने का कहा है कि जी हम नहीं ले रहे। वैसे भी 19 फरवरी को वो लगा हुआ है इलेक्शन का केस। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि फिर इल्ज़ामात जो लगाए हैं तो कोई सबूत भी तो देने चाहिए, और मैं इदारे का एक का सरबराह हूँ, और आप अगर इदारों को तबाह करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। मेरा क्या ताल्लुक़ है इलेक्शन से? मैंने कोई इलेक्शन तो नहीं करवाना था। इलेक्शन तो करवाना होता है इलेक्शन कमीशन ने, और हमने तो उल्टा फैसिलिटेट किया है, हमने तो सहूलतकारी की है इदारों के दरमियान कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। हमने नहीं अनाउंस की, लेकिन हमने एक सहूलतकारी की है, प्रोवाइड की है उनको कि जनाब आप जो है इलेक्शन करवाएं। तो यही कसूर है उनका कि इलेक्शन करवाए हैं। कुछ कुव्वतें चाह रही थी कि इलेक्शन ना हो, लेकिन उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक प्रेस रिलीज़ आई है, और ये प्रेस रिलीज़ अभी आई है, और उन्होंने कहा कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन कमीशन में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का एक खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कमीशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर गौर व खोज किया गया, और इन इल्ज़ामात की छानबीन के लिए एक आला सतही कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया है, जिसकी सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे, जबकि कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून शामिल होंगे। ये कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतल्लिका ROs के सिलसिले में बयानात कलमबंद करेगी, और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। चलें जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और अभी कुछ ROs के भी बयानात आ रहे हैं कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, जो कि कमिश्नर ने कहा है रावलपिंडी ने। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, ना तो हम इतने सादा हैं, ना ही हम इतने, मतलब ये कुछ मेरे दोस्तों को, कुछ को मैं देख रहा था एक्स पर, ट्विटर पर, वो कमिश्नर रावलपिंडी को तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं,
लेकिन बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कमिश्नर रावलपिंडी को रात को ख्वाब आया हो, वो जनाब उठे हों। उन्होंने ये भी कहा कि आज सुबह मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इतना आसान नहीं है सर, वो किसी का तोता है, उन्होंने ही उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। अब ये नाम हम न ले सकें तो ये एक अलग बात है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने करवाई है। मैं मेन स्टोरी मरियम नवाज की वजारत आला ख़तरे में पड़ गई है, उस पर आने से पहले ये शाहिद खान अफरीदी, ये जो लाला हैं, उनका एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ कि आम आदमी हर रोज़ की एक नई कहानी से तंग आ गया है। उसका मसला महंगाई और बेरोज़गारी है। फैसला साजों से हाथ जोड़कर इल्तमास है, फैसला साजों से, जरा पॉइंट टू बी नोटेड, हाथ जोड़कर इल्तमास है कि आपस में मिल गए बैठकर मुल्क को इस हेजानी कैफियत से निकालें। पहले ही बहुत तमाशा बन गया है, अब ये फैसला मजीद सदमा, अब ये वतन मजीद सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदारा अपनी आने वाली नस्लों और अपने मुल्क के लिए सब एक हो जाओ। शाहिद अफरीदी साहब ने भी रिक्वेस्ट किन से की है? फैसला साजों ने की है, फैसला साजों से की है। जाहिर है जिनको पता होगा कि सारी पुट्ठी सीधी वही मार रहे हैं तो उन्हीं से ही रिक्वेस्ट करना होगी ना, और किस से वो रिक्वेस्ट करें? जो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं वो उन्हीं से ही रिक्वेस्ट करेंगे। वैसे मैं, आप यकीन कीजिए, मैंने सोचा था कि अब की बार ना वो बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब की बार ऐसा नहीं होगा। बहुत सारों ने सोचा था। बहुत सारे लोग क्या सोचते होंगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे बारे में, बाहर की दुनिया क्या। आज मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, कनाडा, हर जगह पर, बरतानिया, बड़े बड़े अखबारात सारे, उन्होंने किस तरीके से इस खबर को उछाला है, इंडिया में भी, कि जनाब किस तरह से, और ये वो, हर किसी ने अपनी मर्जी की खबर लगा दी है। तो बस यही है पाकिस्तान का, यही तमाशा। मैं हैरान हूँ, बहुत ही एक हैरत है। मैं थोड़ी देर पहले कहीं खबर पढ़ रहा था कि तालिबान ने, अभी जो तालिबान की अफ़गानिस्तान, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि तालिबान ने, या अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हैं, उन्होंने अपने बिजली के कर्ज़े उतार दिए हैं $627 मिलियन के एक साल में। जब ये हुकूमत ख़त्म हुई थी ना, तो वो हुकूमत ख़त्म हुई, तालिबान की हुकूमत आई, तो वो अचानक ही ऐसा हुआ, तो कोई बिजली के कर्ज़े रह गए थे। अफ़गानिस्तान खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है, इधर उधर कुछ वो तो है नहीं, तो वो तवानाई के लिए डिपेंडेंट होता है उज़्बेकिस्तान पर, तुर्कमानिस्तान पर, ईरान पर, वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कार्स, उन पर। तो उनके काफ़ी कर्जे चढ़ गए थे तवानाई के सिलसिले में। वो जो 70-80% तवानाई है ना अफ़गानिस्तान, वो बाहर से यूँ समझ लीजिए कि इंपोर्ट करता है। तो वो कर्जे चढ़ गए थे और वो पिछली हुकूमत भी कर्जे छोड़ के चली गई, और अब धमकियां देने लगे बहुत सारे मुल्क उनको कि जनाब हम तो आपकी बिजली काट देंगे, हम तो फर्दर सप्लाई नहीं देंगे, हम तो ये नहीं करेंगे। तालिबान ने $627 मिलियन के कर्जे उनको वापस किए हैं। अब वही मुल्क जो पहले तवानाई कम देते थे, पिछले से पिछले साल उन्होंने उनको कम तवानाई दी थी, इस दफ़ा वो पहले से ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि तालिबान भी अपने कर्जे उतार रहे हैं इस किस्म की पाबंदियों के बावजूद भी, और हम हैं कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, हम हैं कि हमारी इस तरह की साजिशें नहीं ख़त्म हो रही। हर तरफ एक साजिशी अनासिर हैं जो कभी इधर सर उठाता है तो कभी इधर सर उठाता है। बात क्या थी असल में? बात क्या है? बात यह है कि जब नवाज शरीफ साहब के पास मुख्तलिफ मुक़्तदर हलकों के लोग भी गए, बाकी सियासी गैर सियासी सारे लोग गए, जी मियाँ साहब आपकी ज़रूरत है, आप इस मुल्क को बचा लें। ये मैं आपको इंतहाई मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। ठीक हो गया ना? मेरी आदत ही नहीं है इंशाअल्लाह शुर्री छोड़ना। आप कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी गलती भी नहीं करता, इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गलती हो जाती है। बदनीयती आप कभी इंशाअल्लाह नहीं देखेंगे। तो जनाब बहुत सारे लोग गए वहाँ लंदन में कि मियाँ साहब आप इस मुल्क को बचा लें। मियाँ साहब ने कहा आपने जो पुट्ठी हरकतें की थी वो आपके गले पड़ गई हैं, तो आप जाने, आपका काम जाने, मैं इत्मीनान से बैठा हूँ, मुझे कोई इसमें। फिर बार बार उनको कहा गया कि आप इस तरीके से। अच्छा, फिर अदम एतमाद आ गई जनाब।
अदम एतमाद के वक्त वो भी फिर मियाँ साहब के पहले आना जाना सारा कुछ वो सारा कुछ लगा रहा, और अदम एतमाद एक कानूनी चीज़ है, एक आईनी और कानूनी ऑप्शन है वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। फिर अदम एतमाद आ गई, अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत तब्दील हो गई, फिर भी मियाँ साहब तो वहीं पे थे, फिर मियाँ साहब के लिए जनाब फिर आना जाना लगा रहा ये वो, फिर मियाँ साहब ने आने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी, और फिर साथ ये भी कि बहुत कुछ तय हुआ, फिर वो सऊदी अरब भी गए, यूएई भी गए, वैसे तो उन्होंने चाइना भी जाना था लेकिन चाइना से उनकी बातचीत हो गई, वहीं पर भी कोई लोग गए उनसे भी बात करके आए, और बहुत सारे लोग और बात भी होती रही और सारा कुछ, और बहुत बड़े बड़े सहाफ़ियों ने यही लिखा यही बोला, बहुत बड़े बड़े ज़राए ने भी, कि चाइना भी यही कह रहा है कि नवाज़ शरीफ को लाया जाए, और सऊदिया भी यही कह रहा है कि नवाज़ शरीफ को लाया जाए, यूएई भी यही कह रहा है कि नवाज़ शरीफ को लाया जाए। नवाज़ शरीफ साहब आते हुए भी पहले वहाँ मिडल ईस्ट में आए, फिर उसके बाद यहाँ आए, तो भारत यहाँ पर आने के बाद फिर उनके केसेस भी ख़त्म हुए, फिर उनके केसेस जब ख़त्म हुए तो इमरान खान पर केसेस बनते गए वगैरह वगैरह, और वो सारा कुछ उसी तरह से चक्कर चलता गया, आगे बढ़ता गया। फिर इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में ये बताया पहले इलेक्शन हो नहीं रहे थे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ सर्वेज़ हुए, फिर उन सर्वेज़ में आईबी ने भी सर्वेस करवाए और जमातों ने अपने सर्वेस भी सर्वेस करवाए, और इस वजह से कि जब सरकारी इदारों के सर्वेस हुए, और जहाँ तक कि जी अब नून लीग मजबूत पोजीशन में है और वो पंजाब में अच्छी खासी सीटें जीत सकती है, और ओवरऑल उसकी सीटें 113 से 123 या 130 तक की सीटें आएंगी। ये बड़ी एक्यूरेट रिपोर्ट्स थी, ये उन इदारों की रिपोर्ट्स थी जिनकी रिपोर्ट्स कभी इस तरह से गलत होती भी नहीं है। अब जब इलेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद चक्कर क्या हुआ, असल में मामला क्या है, ठीक हो गया ना, ये मैं आपको मोहतात अंदाज में बताऊंगा। मैंने असल में कुरेदने की कोशिश की, मैंने कहा यार हाफिज साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, तो क्या चक्कर क्या हुआ है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए, अभी तक उनके इल्ज़ामात का भी किसी किस्म का, और इसके अलावा और लोगों ने भी, बहुत सारे पीर पगाड़ा साहब ने भी इस तरह की बातें की हैं, बहुत सारे और लोगों ने भी कि ये वो जो पैसे चले हैं जिस तरीके से और जो करोड़ों रुपए लिए गए हैं वगैरह वगैरह, ये तो सारा कुछ क्या हुआ है। तो मैंने कहा यार ये दोनों बंदे मेरी कभी कोई मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ज़राए ने बहुत ही अंदर के जगह, हाफिज़ साहब भी शरीफ आदमी हैं, जनरल नदीम अंजुम भी शरीफ आदमी हैं, तो ये दो बड़ी मेन पोजीशन पे थे, तो ये क्या चक्कर क्या है कि ये पैसे शैसे किधर चले। बहुत सारे अंदर के लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ मालूमात की बुनियाद पे, अल्लाह को हाजिर नादिर जान के, उन्होंने कहा जी नहीं इनका नहीं कसूर, लेकिन मसला ये है कि जो नीचे बहुत सारे लोग हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल तक ख़ास तौर पे, और नीचे ब्रिगेडियर और कर्नल और वो सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों में निजी महफिलों में और बहुत सारे कहा कि ये जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जितना कमा के गए हैं तो क्या हम नहीं कमाएंगे। ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अभी कुछ अरसा इंतखाब से पहले शिबली फराज साहब वहाँ पे कनाडा गए हैं, कनाडा भी और गालिबन अमेरिका कनाडा इस तरह से वो गए हैं आउट ऑफ कंट्री, और वो कोई $1 मिलियन, कोई 6-7-8 मिलियन डॉलर्स जो है ना वो इकट्ठा करके आए हैं, और वहाँ से, और वो पता नहीं किधर गए हैं, इधर उधर वो आपको अच्छी तरह से पता है वो कहाँ जाते हैं, और फिर उसके अलावा भी मिलियन बिलियंस में इनके लिए तो कोई मसला है कोई नहीं। और वो निजी महफिलों में अब बहुत सारे लोग, अब मुझसे इस तरह से ना उगलवाएं किसी के बारे में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई पैसे अगर दे सकता है तो पीटीआई दे सकती है। मेरे अगर वीलाग्स आप कॉन्स्टेंटली सुनते हैं तो मैंने एक अरसा पहले कहा था कि हमें तो पीटीआई के अपने लोग बता रहे हैं, और ये ऐसे नहीं है कि ये कोई आम को ले मैन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल फिगर्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था, मैं अपने मुतादिद वीलाग्स में बता भी चुका हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कि नकवी साहब जो काम हम कर रहे हैं ना, और जो हम जिस तरीके से खिला सकते हैं इदारों में मुख्तलिफ बैठे हुए लोगों को, वो किसी का बाप भी नहीं खिला सकता नून लीग और पीपीपी में। मैंने उस वक़्त इसको इतनी वेटेज नहीं दी, मैंने कहा शायद हो सकता है ये वैसे ही कह रहे हो, लेकिन जब फवाद चौधरी साहब की ट्रक वाली वीडियो और ये ट्रकों मरक्कों वाली और फिर ये
مظاہر علی اکبر نقوی والا اور یہ اعجاز الاحسن اور یہ ساری باتیں کھلی، تو پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یار وہ بندہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اداروں کے اندر جس طرح سے لوگوں کو کچھ کو ہم کھلا سکتے ہیں اس طرح سے اور کوئی نہیں کھلا سکتا۔ اس دوران پھر ملک ریاض مافیا بھی وہ سرگرم ہو گیا، اور ملک ریاض آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں ایک دفعہ چودھری نثار نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے بندہ کہ جو کل انہوں نے کاروبار شروع کیا اور آج ان کے 24 ریٹائرڈ جرنیل ان کے ملازم ہیں جی، اور جو حاضر سروس ہیں اس وقت وہ کسی کا بھائی ہے تو کسی کا بھتیجا ہے تو کسی کی بھتیجی ہے تو کسی کا بیٹا ہے، تو وہ ایز اے فرنٹ مین وہاں سے وہ فائدہ لے رہے ہیں۔ صحافی ہیں تو ماشاءاللہ میڈیا ہاؤسز اور صحافی اینکر اتنے سورما ہیں، اتنے کہ وہ بہادری کے تمغے یہاں لگا کے ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے، ان کی زبان جلتی ہے، ان کے پر جلتے ہیں، ان کی زبان جلتی ہے ملک ریاض کا نام لیتے، وہ پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کوئی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، اس نے وہ طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ المان الحفیظ، وہ آپ کو پتہ ہے میڈیا پر بھی اسی طریقے سے وہ قابو ہے، بیوروکریٹس پر بھی قابو ہے، تو اس کا کوئی بھی جو ہے نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اندر کے لوگوں نے یہ گند کر دیا اور پیسے لیے اربوں روپے، اور جس طریقے سے وہ آئی بی نے جو میرٹ پہ جو سروے کیا تھا کہ 113 سے 123 ان گاند کرنے والوں نے ان کو 70-75 پہ سیٹوں پہ لے آئے نون لیگ کو مرکز میں۔ اب جب رزلٹ آیا اور اسی شام اور نواز شریف کی وکٹری سپیچ بھی تیار تھی اور وہ نہیں کی اور وہ چلے گئے، اور پھر وہ انہوں نے دوسرے دن کی وکٹری سپیچ، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں بنا، کیونکہ یہاں پر تو یہ طے ہوا تھا کہ جی سادہ اکثریت آئے گی اور وہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے وغیرہ وغیرہ، اور سروے بھی کیے، اور جب سروے حوصلہ افزا آئے اس کے ریزلٹس تو تب الیکشن ہوئے، الیکشن آگے جا رہے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ گاند ڈال کے لوگوں نے پیسے لیے اور مبینہ طور پہ، اور پھر اس کے بعد اس کو 70-75 پہ۔ اب نواز شریف صاحب کو افسوس ہوا، انہوں نے گلے شکوے کیے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، تو یہ تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ اچھا بڑی ایک پری پلانڈ طریقے سے آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ اگر واضح اکثریت آئی تو میاں صاحب ہوں گے، اگر واضح اکثریت نہ آئی تو پھر فیصلہ مشاورت کے ساتھ ہوگا، اور پیپلز پارٹی نے بھی ماشاءاللہ میاں صاحب پہ انکار کر دیا، اور پھر بہت ساری چیزیں، اور الیکشن کے فوراً بعد خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو وہ وزیر اعظم ہوں گے، وہ شہباز شریف ہوں گے، تو پلاننگ پوری ایک جو ہے نا وہ چلی، تو میاں صاحب ناراض ہو گئے۔ میاں صاحب نے کہا ہے بھئی یہ دھوکہ ہوا ہے۔ پنجاب میں وہ تھوڑے ممبران تھے ان کے کم، تو انہوں نے آزادوں کو ساتھ ملا لیا اور وہ ان کی اکثریت ہو گئی۔ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے کر دیا، اور یہاں پر یہ ان کو کر دیا۔ بعد میں پیپلز پارٹی کے بھی بہت مختلف فرمائشیں آنے لگیں، اور یہ وہ ہوا، اور آج کمشنر راولپنڈی کی یہ جو سارا کچھ ہوا، تو اب انکار کر دیا 2 دن پہلے میاں صاحب نے کہ جناب ہم تو مرکز میں تو نہیں بناتے، ہم پنجاب میں بنائیں گے۔ جب یہ انکار کیا تو پھر بڑے گھر کے کنٹرول ٹاور کے آپشنز ختم ہونے لگے، کیونکہ ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے مرکز میں صرف ایک ہی آپشن تھا، اور اس آپشن کا نام نواز شریف یا نون لیگ، یہ آپشن تھا۔ باقی وہ آج بھی چاہیں تو آزادوں اور پیپلز پارٹی کو ملا کے حکومت تو بنا سکتے ہیں، وہ بنانا نہیں چاہتے۔ ان کو پتہ ہے بھئی چلانا کیسے ہے، ان کو پتہ ہے بھئی معیشت کیسے ہوگی، ان کو پتہ ہے بھئی باہر سے قرضے کیسے آئیں گے، ان کو پتہ ہے باہر سے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، یہ بڑی مصیبت بن جائے گی۔ چائنا نہیں مانے گا، سعودیہ نہیں مانے گا وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مڈل ایسٹ UAE نہیں مانیں گے، اور بہت ساری چیزیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس چلانے کا کیا ارینجمنٹ ہوگا، بہت سارے لوگ پہلے ہی چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ حکومت تو بنائیں، انہوں نے کہا جی نہیں ہم مرکز میں نہیں بنائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سادہ اکثریت ہوتی، اور پھر فیصلہ سازوں نے یہ چالاکی کھیلی کہ بھائی سادہ اکثریت تو دینی نہیں، اگر نواز شریف کو سادہ اکثریت مل گئی تو پھر ہم حکومت کیسے گرائیں گے، کیونکہ بنانے کے ساتھ ساتھ پھر گرانی بھی تو ہوتی ہے نا، اصل میں معاملہ یہ ہے۔ تو پھر وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ پھر یہ ساری صورتحال، اور جن لوگوں نے نچلی سطح پر یا جس سطح پر بھی پیسے لیے یا جو بھی کیا انہوں نے گند کیا، اب وہ بڑی مصیبت ہو گئی کہ جناب اب یہ کیا ہو۔ اب انکار ہو گیا نون لیگ کی طرف سے،
تو اب اس کے بعد کمشنر کا یہ ڈرامہ رچایا گیا، اور کمشنر نے خود سے تو کیا نہیں ہے، وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ چیف جسٹس پہ بھی الزام لگا دیا، چیف الیکشن کمشنر پہ بھی لگا دیا، اور میں بڑا خودکشی کرنے والا تھا اور مجھے چوک پہ پھانسی دینی چاہیے اور ان 2 لوگوں کو بھی دینی چاہیے۔ تو یہ بہت اس طرح کے ڈرامے بازیاں، اور بعد میں پتہ چلا کہ کمشنر صاحب کا ویزا بھی کو امریکہ کا جاری ہو چکا تھا 13 تاریخ کو، وہ ویزا بھی اب سامنے آ گیا ہے سوشل میڈیا پر۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں تو پھر اس کے بعد لوگوں نے بہت ساری باتیں کرنا شروع کر، یار یہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بڑا گھر، یہ کنٹرول ٹاور، اب نون لیگ کو بھی بلیک میل کر رہا ہے، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپ کو حکومت تو بنانی ہوگی مرکز میں، اور اگر مرکز میں آپ نے حکومت نہ بنائی تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ نون لیگ نے جیسے انکار کیا ہے، تو یہاں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب الیکشن کو کسی طریقے سے کالعدم قرار دیا جائے، اور اگر الیکشن کالعدم ہوتے ہیں تو پھر سارے کالعدم ہو جائیں گے، یا اگر مرکز کے ہوئے، یا اگر یہ ایک اعصاب کی جنگ جاری ہے۔ تو اب نون لیگ نے تو انکار کر دیا ہم مرکز میں نہیں بناتے، تو اب ان کو ایک پیغام ایک طرح سے میری معلومات کے مطابق کہ جی اگر مرکز میں نہیں بناتے تو پھر مریم نواز صاحبہ کو ہم وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے وہاں پنجاب میں بھی، پھر وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بنیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بیک وقت بڑی اور چھوٹی دونوں سیٹوں پر جیتے ہیں، جیسے مریم نواز صاحبہ بھی بڑی اور چھوٹی سیٹ پر دونوں سیٹوں پر جیتی ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عجیب سی کشمکش، ایک عجیب سی۔ اب میاں صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کتنے تک ایک ریزیلینٹ رہتے ہیں، اعصاب کی جنگ ہے، اور کتنے تک یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور الیکشن اگر کالعدم ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وارے نہیں آ رہے، پھر اسی حکومت کے آ جائیں گے۔ اور وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو حکومت ہے نا نگران، یہ پیسے بچا رہی ہے، چاہے وہ صوبائی ہوں، یہ جو صوبائی حکومتیں ہوں یا یہ والی حکومت ہو مرکز والی، تو بھائی پیسے ہی اگر بچا رہی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو نہیں آنا، پاکستان نے پارلیمنٹ کے بغیر چلنا ہے۔ ابھی مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہے، تو یہ وہ ان کو نگران منتخب کریں گے سینیٹرز کو، وہ آپ کے 50% سینیٹرز جو ہے نا وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور وہ 50% سینٹ پھر خالی پڑی رہے گی۔ پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہے یا اس سے پہلے ہے، تو پھر پریزیڈنٹ بھی یہی بیٹھا رہے گا، پھر کل کو کوئی قانون سازی ہوگی تو وہ بھی یہی نگران کرتے رہیں گے۔ آپ کو آئی ایم ایف سے کیسے مذاکرات کریں گے، اگر آئی ایم ایف نے انکار کر دیا کہ بھائی یار ہم ان کو کیسے دیں نگرانوں کو اگلی قسط، اور پھر اس کے بعد اگر بڑی پارٹیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آئی ایم ایف اپنی مرضی پہ یا اپنے رسک پہ دے، تو یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے پاکستان میں، اور تماشا کرنے والوں نے کس طریقے کی کس موڑ پہ لا کے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ اس طرح سے بری طرح پھنس گئے ہیں، ان کے آپشنز اتنے ختم ہو گئے ہیں کہ وہ اب اس طریقے سے کسی کو دھمکی تو کسی کو بلیک میلنگ تو کسی کو کیا، یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ تو کاش ایسا نہ ہوتا۔ میں تو خود کہہ رہا ہوں اگر ایسی بات تھی تو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر تو سروے ہوا تھا جس طرح سے آئی بی کا، باقی سرکاری اداروں کا، کہ نون لیگ اتنی سیٹیں جیت رہی ہیں تو پھر وہاں پہ خچ نہ ماری جاتی، اور اگر کوئی عمران خان کی مقبولیت مریخ پہ جا رہی تھی تو پھر انہی کو نکالیں اور انہی کو بٹھائیں، پھر کچھ تو کریں کچھ اس طریقے سے، تو پھر صورتحال پھر ان کو پھر وہ بلے کا نشان نہ واپس لیا جاتا، پھر اس طریقے سے نہ کہ یہ کو بیچ منجھ دھار میں آ کے میرے وطن کو اس طریقے سے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں دیکھنے والے کیا دیکھ رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے، کس طرح کے تماش بین لوگ ہیں، کس طرح کے فراڈیے لوگ ہیں، کس طرح کے سازشی لوگ ہیں جو اپنی مٹی کے ساتھ سازش کر رہے ہیں، جو اپنے ملک کے ساتھ سازش کر رہے ہیں، جو اپنے وطن کے ساتھ، جو مادر وطن کے ساتھ جس طریقے کی سازشیں اور دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح کی قوم ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔